টিআরকেএস एबा त्रिपुरा राज्य कर्मचारी संघ किल्ला ब्लकनि बोखाक्तै कायसक कतर सानमुक्तयै अ मार्च दाननि बोसगांनि 23 सालमारिव मालायमुं पान्दा संसाजागनानि थांगै तंगो खोना चिदक सालमारिव खलायताय तंगमानि अ पान्दा फिया चिदक सालमारिनो स्लायै 23 सालमारि खलायजागनाय हनै साख्लाय रोखा টিআরকেএস एबा त्रिपुरा राज्य कर्मचारी संघनि आदंग्रक 23 सालमारि किल्ला गणपद हल खलायजागनाय मालायमुं पान्दा साख्लाय रोखा तिनि चारसल ककथुम पान्दा खलायै টিআরকেএস नि आदंग्रक तै 23 सालमारिव आ मालायमुं पान्दाव नारवाय अकरांगै फाइ मानजाक फायानो एमएलए रामपद जमातिया तै कुबुनि जुदा जुदा आदंग्रक আচ্ছা স্যার তিনি ননি তামো নাকু মানে লুবরনো কক জানে মুজুং হাইবা কক মকুরনো তামই বিন নাংকা সাসানা যতনা হামবাই তিনি যিনি টিআরকেএস किल्ला ब्लक इउनिट नि अंगै जोंहर कुथुमायजा रानी गनो तंगतिनि ब्लक नि सेक्रेटारि ब्रह्मनाम गोविंद साधन जमातिया भाइस प्रेसिडेंट ब्रज गोसाई जमातिया एसिस्टेंट अर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि सुवर्ण सुंदरी जमातिया एसिस्टेंट जॉइंट सेक्रेटारि हरेंद्र किशोर जमातिया तै मेंबर्स हिरण्य साधन जमातिया जों तंगो जों तिनि कुथुमायमा कारण के बोसकानि 16 तारिख जिनि टिआरकेएस किल्ला ब्लक कमिटी नि कॉन्फ्रेंस तंगमानि अब अनिवार्य कारण बसत जों बना डेट मा अनस्ल रखा 23 तारिख जों मातलांखा आबनि बांगनि जों तिनि मेन मारिक मानिके कारण तिनि इनिग्रेटर ऑनरेबल एमएलए रामपद जमातिया बहुत दिन इसा असुविधा कारणे जों रिक्वेस्ट टाइमनि कारणे जों बने कगन नारबिनि जों तिनि माहिती सम्मानखा itu satu saibano jamatia haba do itu jak mata karibo nama keputusan itu ini kalian ini juga ini pak kalau kecenderungan bagus kayaknya pun hak Mars nih salmariwo kaisa buat saya buat apa namanya orang orang namanya बना पदा हल्ला apa jaga 10 टा समय kalau narway namanya immigration technology bisa yang dia lakukan kalau kita kan sana itu kan tadi kan tadi itu mana jaga और तो जों कॉन्फ्रेंस जों कमिटी खलायनाय टोटाल कमिटी खलायनाय एवं और किल्ला बागमा एरिया नि जत कर्मचारी जत नर कुथुमनाय और 16टा पंचायत दंगो 16टा पंचायत नि कर्मचारी नि कुथुमनाय प्रथमै जों आरो नवा कमिटी खलायनाय टोटाल कमिटी non samatan itu mau hai bahar bukan non kalau samatan अब तो राष्ट्रवादी त्रिपुरा राज्य कर्मचारी संघ টিআরকেএস संक्षेपे अब तो ऑल इंडिया बेसि संगठन दंगो एवं बर्तमान सरकारनि समर्थित कर्मचारी संगठन एवं कर्मचारी विभिन्न समस्या जेमन दिए चाइतमानी जेमन अष्टम पे कमिशन बसखां डिमांड खाई दंगो 20 बছর सार्विस चाकरी खालामनायनि परे पूर्ण पेंशन डाइनिंग हार्नेस केस अबाहाय अनेक कर्मचारी अब समस्या दंगो वो समस्या समाधान बांगैनो जों वो संगठन खालायो generally demand kan kita mudah ना तो dimana sakap deh abaran dimana kenapa harus mereka orang bisa ramai ono mane 350 ite 400 catering itu solo bagimoni panjangnya 16टा पंचायत panjangnya itu orang bisa dimana bagai including 16टा पंचायत বাইরে हो निने खेलाकुं बाई 6 पंचायत बेतना बराबर जेतो बागमा मंडल एरिया तमा बा
বাগমানি বিধানসভা এরিয়া দংবা বাগমা বিধানসভা এরিয়াनि যত কর্মচারী যত নখাইনি তারপরে কেন্দ্র অনেক পয়লা আবার সংগঠন থাকে মানে अब तो जों तृतीयबार सी itu barang kan तृतीयबार बने आगे 23 जों क्लाइमानि अब तक मेट पाइखाता 3 বছর অন্তর অন্তর বছর মানে 2020 di sini sini kira kira আ ya apalagi nih zaman era nih gimana apa sih dia না দিমা তো अब তো চলে চন্দন তো अब তো nanti mau ngomong kayak gitu ya কর্মচারী সংগঠন তো শুধু বহাই দাবি সিনিয়া নং পেনশন থাঙ্গै পেনশন কতলাকে বনা দায়িত্বनि कार्यानि बाङै बहायनो কর্মচারী সংগঠন অফিস রগ থাঙ্গै সাহায্য সহযোগিতা পাই এই ডাইনে হারনেস কেস ধেই তঙৈ যদি বা ও পরিবার দই সুসি দামাই একে ও জায়গা বেচিনি কর্মচারী সংগঠন সহযোগিতা পাই যাতে ও পরিবার যাতে দায়িত্ব না উপকৃত হন আচ্ছা কর্মচারী ভাই ওনার তাও খান যে পেছনে তাও পেনশন নাই আর পেনশন ইয়া খারাপ আপনারা জিনিস দেন না পেনশন না যারো বাবা তো ভাই নাই করুন মাইক্রো ফাইনাই তো যে সমর্থক বড় তো ফাইনাই যারা সাপোর্টার বড় তো ফাইনাই satu satu kan kurang ada Ah. ini orang pensiun mana apa mereka apa ya kerja orang tuh kita hambai jaga ini bagai kok sana dia kan বাং Ini jeng media no nungoi kok mas hamani kaisa reason ba karon engka amotoi jeng ek mas sekang jeng kaisa illa block committee tiar kes ni ngoi এই যে 16 তারিখ মার্চ 2025 কনফারেন্স খায়ানি ডেট ফিক্স খাইজা তমানি kita তিনি এনা খানা kena sih kena তিনি তো শনিবারিয়া দেবা আগে 16 তারিখ খাইনি ডেট তমানি বসিনি যে কোনো কারণে কাছে অসুবিধা কারণেই নসংব না ও ডেট ন মাসলাইলা আগে অলরেডি চিনি প্রচার পাইজাক 16 তারিখ খানা আনি বাইনো जों তিনি মিডিয়া ন মানুবনি কারণ কেমন যাতে করে যতন অমন উদ্যাইত ন খানারনি বাংলা 16 তারিখनि পরিবর্তে जों डेट ना लाइखा 23 तारिख জানুয়ারি 2025 मार्च 23 मार्च 2025 रबबार दिन आफ्रो जों हायहायनो फुं 10 टानि जिमिनसे नेचिनि एखे सालसानो दिनो जों कनफारेन्स दंनाय टोटाल कमिटि रक खाजागनाय एखे आफ्रो चिनिव फाइसौ फैनाय चिनि बागमा थाते बागमानि एमएलए सार रामपद जमातिया एखे जला सभापति सावित्री नाग एखे सबिता नाग सबिता नाग एखे चिनि बेसि चेयरमैन बागान हरि मलसुम एखे बतंगो सोशल वर्कर अमर जमातिया एखे चिनी टीआरकेएस गोमती डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट नारायण चंद्र दास जनरल सेक्रेटारी गोमती डिस्ट्रिक्ट टीआरकेएस देवव्रत लुट चिनी डिस्ट्रिक्ट नि एडवाइजर कमिटी दंनाय टीआरकेएस नि तपन मजुमदार ध्रुव रंजन दर बखान प्रेसिडेंट उदयपुर सब डिविजन टीआरकेएस नारायण दास सेक्रेटारी उदयपुर सब डिविजन टीआरकेएस आनी निजेनि बुतंग बुमो आनंद किशोर जमातिया प्रेसिडेंट किला ब्लक टीआरकेएस उदिन दंनाय और बिसिङाव आनी कइमो जत्त चिनि जे बागमा मंडलनि ओङै जे बागमा एरियाव चिनि कर्मचारी दंनाय शिक्षक अशिक्षक जतन नतै जों जे उदिन कनफारेन्स खायनाय आनी बाङै आं जतन 16 तारिखनि परिबर्ते 23 तारिखआव जतन फायनि ओंथों बा जतबायनो जों थासाके संगठन खायनाय बन आनी दिनैनि गबकमो kenangan nih kok tunggu खोनागानि दं दंमोन अलरेडि जों माने प्रचार खाय पाइजाक आनी बाङैनो जों दिनैनि अदम मानु एके ब 23 तारिखआव ओंसिनाय आइता confirm kalau guys आपके तो कंफर्म 23 तारिखआव ini kena program 10 तारिखसिम orang ke besar berapa बर' ओंख्लाय तो जों जे 16 तारिखआव गुरिफोर जे प्रचार खायफोर आफ्रो तो जों जे जागा थांहरो जथेस्थ सारामानो
aproni mote engke to 400 থেকে 500 hayani je target tongmani engke tabok to sung taisa guri piani tomo di son sung khali nalai tongma ba guri mai engke tabok noni marfat tin sung sala sasinai hini sirinya deba jori jorama ke sung guri pinai haini bangai tabok ke sung confirm eto sale samalia puilani mote engke to 400 থেকে 500 to fainai haifana 300 rokle fainai hi ang tagu masongta all fishing ono program ebar sakral ini bena tulo oro le dikhe ya bena ro aha albi singo saplai ono ni demand to tongai sini demand tongo sini demand engkai jeng jamon don de tabo bam abol ni simin je nukjak phaimani je tabo fix pay nei kaisa katal niyom bam abol ni simin khaija je borokno 5 বছর চাকরি খাইকেছি borokno regular khaijago aia deba engkai bono chini dabio tongo 5 বছর ya 3 বছর চাকরি খাইকেনো bono regular ma khainai bo chini dabio tongo tai kaisa central je hare diaro u diani farakno taisa chano sampawi komoroi tobani bobo chini dabi tongo age tai chini dabi tongo je অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার বরনো যারা অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার tongo di dabo omo part time ওয়ার্কার tongo অন্যান্য যারা যে হাই tongmai ro অনেকে 10-15 বছর খাইফানো বড় পর্যায়ে মা tongo বরনো 10 বছর পরে এনকে বরনো সরকারি স্কেল রওই চাকরি রওয়ানি katal borno scale oni bobo sini dabio tongo ake je tabo adio je bosai chakri kheke bosai salsa chakri tongpro theifana bohi poribaro chakri mana tabo khlaino 50 বছর বয়স খাই থৈখা এনকে 5 বছর পরে যেমন 50 বছর একদিন আই এনকে এনকে পরিবার চাকরি মাইয়া হয়তো বনো যে বনি 6 বছর জরাতেনি বনি পুরা বেতন রই থামানি আমাই গভর্নমেন্ট যে রাইজা বনো जों দাবি খাইयो চিনি সংগঠন তরফ থেকে আইডিনি মতেনো বনো খাইনি ওংথों যেমন একদিন আগে থৈফানো পরিবার চাকরি মাসার হনি ওংথों বসিনি দাবিও দं অমাই রক্তা চিনি অনেক কিছু দাবি দं তাকতো দাবি দেওয়া আছে গোबां মানো তো ফুংপারি তো সানি তো সম্ভবিয়া যেটা মইতমা মনো সাকাতা আবো agi ni raida go mai je hapang ni mai to mai thangmani na abo ke ura hapang ni raida mai kri আইডিও তো দं যে ni যেমন আং পেনশন খানাকে থাংনি হা তিনি আনি হয়তো রন্দি 31 মার্চ বা 30 মার্চ 31 কান চাকরি পাইলে 30 মার্চ আং থৈখা মানে তো আং আনি পরিবার খরচ চাকরি মানে তাবকে উরাইদা করে তাবনি রাইদা বমতে নিনে 50 বছর একদিন মানে তো নির পরিবার তাই চাকরি মালিয়া বনো 60 বছর জরাতে বনো পুরা পুরি বনি স্যালারি যে কথাঙ্গ ডিউটি খাইমাই কেন বনো রইথাওনি রাইদাও রজা বনোনো আইদিন রাইদা তবথ যে পরিবার খরচ চাকরি রনি রাইদা তবখান কেন জানাই হনে চিনি সংগঠন তরফ থেকে जों দাবিও বনো দিছাও abo mai abo je abo to je hapang tongai no koile man na কইলে ইয়সন অমতে খাইলে ওংথों চিনি দাবিও जों কইমু পেনশননি ব্যাপার তৈই এটাইফ্রা सोंमानि न आं किसा রিশানি ব্যাপার তৈই তো তাগনি যে গভর্নমেন্ট বা ডিপার্টমেন্ট নগনি आंबो কাইসা অফিসও চাকরি খাইনাইবা সিও পেনশননি ব্যাপারলে কোনো जों গভর্নমেন্ট দোষ হজানাই ইয়া বা কোনো অম হজানাই ইয়া অফিসও যে সামং তানাই কবই দংকে সময় মতে সামং দংকে পেনশনলে দায়িত্বনো মাইং থাঙ্গো অনেকের হন পেনশন তানি মাইয়া বা তামানি দায়িত্ব রইয়া বা কোনো অন্যান্য বা গভর্নমেন্ট বা কোনো রাইদাও বকরে নিনি অফিস নি ব্যাপার সেব বলা অম হাইতা abo to hapang ni samung kri হাবানি সামং করিব office wa ne ro abo ni tai ko বসে ও সামং তানি নো ফরসে বংছিনা বনো হয়ে দেবা পেনশন তানি আং মাইয়া ও করো কায়া দেবা বনাং কিসারি খাতা আগে আনি লাস্ট কব মুখে মতে হাইদি जों যতনো থাংসা খে দংলাইনাই যত সংগঠন থাইকে যে जों চিনি দাবিনো जों আদায় খাইমানাই যত বাই মিলি जों দাংলাইনাই जों অর সমস্ত চিনি 30 বাগমা কর্মচারী দংনাই শিক্ষক ও শিক্ষক যতনো মিলেবই গ্রুপ ডি থেকে আরম্ভ খাই গ্রুপ এ পর্যন্ত जों যতনো থাংসা দংনাই সেই চিনি যে আপ্রব যে 23 তারিখ जों যে সম্মেলন খাইনাই যতনো ফাইयै উদিনো जों একদম চিনি সামনো সাকসেস খাইলাইনাই চিনি দাবি রনো जों তাইবো খনালাইনাই চিনি ডিস্ট্রিক্ট नि নেতা ফাইনাই ডিভিশন नि নেতা ফাইনাই চিনি এমএলএ তংগো কক সানাই जों বনো খনালাইনাই আপ্রনো जों তাইবো খনানাই কাহা যতনো ফাইলাইনাই হানিবা যতনো ফাইনিবা আনি আপসং নানি কবো no ni special guest no darwai no to sarbe jan जों पहिलाव रेडि खाइजा सारावगानिनो तबे उ डेट किसा फेरमाबा
dai dono जों correction खायो जों खोनासंनो जों रनाय Apa bisa kita kerjain dah? आ Sampai दा